जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मोर संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ मध्य को स्वागत। पिलामाने आज आमे संस्कृत रे केते गुड़िए व्यवहारिक शब्द रो अर्थ जानिबा। ओडिया रे आमे कहूचे किरोसिनी, ताकू आमे संस्कृत रे कौन कहिबा? मृत तैलम। मृत माने तमे जानिचो माटी, तैलम माने तेल, नहीं कि? तारे किरोसिन हैला मृत तैलम। सेमती पेट्रोल, पेट्रोल तो सब बळे हमर गाड़ी रे पकेया पई दरकार पडुची, तार संस्कृत शब्द कौन हबो? प्रतैलम। प्रतैलम, प्रतैलम। सढ़ेई पिला माने, सढ़ेई, सढ़ेई को कौन कहिबा? करंकह। माहुंत, जे हाथी को आयत करंती तांको कौन कहिबा? हस्तीपकह। माहुंत तो आमे हाथी को कहू हस्ती, तेणु माहुंत कौन हेले? हस्तीपकह। अच्छा, सापुआ केला, साप माने आमे जानिचे अही, सापुआ केला को कौन कहिबा? अही तुंडिकह। मुथा, मुथा को आमे कहिबा संस्कृत रे मुस्तक। चिरेईता, चिरेईता बहुत पिला माने भी जानी नथिबो ता अर्थ कौन। चिरेईता बहुत अत्यंत पिता किंतु शरीर पई भारी हितकर, ताको कौन कहिबा? कांड तिक्तता। आमे पिता को तिक्त कहू, किंतु चिरेईता को कौन कहिबा? कांड तिक्तता। सेहीपरि पोई शाग, शाग को आमे कहू शाक, किंतु पोई शाग को कहिबा पुत्तिका। बिछुआती, बिछुआती कोष्टा, क्रोष्टा हैला। एथर केते गुडी आमे देखिबा क्रिया रे केमती व्यवहार करि पारुचे। आमे केते गुडी क्रिया जार अर्थ आमे जानि नाहु ताकू मध्य देखिबा। देखो, चाटुछि, चाटुछि कहिले लेढ़ी। लेह माने भी आमे जानिचे चाटुछि बोली, लेढ़ी संस्कृत रे कहा जाए। तार रूप हेई परिबो पिला माने, जेमती गिळुछि, गिळुछि कहिले गिळती। तार रूप आमे करि परिबा लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लूट लकार रे तार रूप आमे मध्य करि परिबा। एटा परस्मयी परिधातु भितर जाउछि। छेप पकाउछि, निष्टिवती। कासुची, कासुची कासते, एटा आत्मनिपदी धातु रूप परि हबो। कासते, कासते माने कासुची। सेमती क्षौती, क्षौती कहिले छिंकुची। जानिथिलो पिला माने आगुरु? क्षौती शब्दर माने छिंकुची, यार क्रिया कौन हबो? क्षौती। सेमती छोटेई चलुची, खंजती। आमे जानिचे छोटा, छोटा संस्कृत खंज, किंतु छोटेई चालुची कौन कहिबा? खंजती। डेरी होई ठिया होईची, गोटे जगह को आउजिकी छिड़ा हबा, ता कौन कहिबा? आलम्बते, माने आश्रय करिछि, आलम्बते। आत्मनिपदी धातु परि हबार रूप। पिंधुछि, धरती। आमे धारयती मध्य कहूचे, धारयती माने धार करिबा हबो, परिधान करिबा मध्य हबो। तले धरती माने पिंधुछि। पाछुडुछि, निष्पवते हैला, निष्पवते। कुटुछि, धर जणे धान कुटुछि, कौन कहिबा? कुटती, सस्यम कुटती, सस्यानि कुटती। बाटुछि बा पेसुछि हैला, बाटुछि बा पेसुछि कौन कहिबा? पिनष्टि हैला, पिनष्टि, पिनष्टः, पिनष्टि एमती करि परिबा। चुपुडुछि हैला, निष्पीडयति। धर लुगा चिपुडुछि, कौन कहिबा सेठी? निष्पी। अच्छा, चले चुपुडुछि, निष्पीडयति। अच्छा, भांगी करी रखुछि, मन कर लुगा को भांगी करी रखिबा, पुटी करोती। बुझि पारलो? पुटी करोती। अच्छा, उपरु काढुछि, गोटे जिनछ आमे उपरु काढी दबा ताकू,
ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ଉପରୁ କାଢିଦବା। କ'ଣ କହିବା ସେଠି? ଆଦତେ। ଖସୁଛି ହେଲା, ଅବସର୍ପତି। ପିଲାଟି ସିଡିରୁ ଖସୁଛି, ସେଠୁ କ'ଣ କହିବା? ଅବସର୍ପତି। ହେଲା, ସିଡି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି? ସୋପାନ। ତାହେଲେ ସୋପାନାତ୍ ଅବସର୍ପତି। ସେମିତି ବିଞ୍ଚି ହେଉଛି ବିଜତି। ହେଲା, ବିଞ୍ଚି ହେଉଛି ବିଜତି। ପିଲାମାନେ ଆର ସବୁ ରୂପ କରିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ଲକାରରେ ଆମେ ରୂପ କରିପାରିବା। ଫୁଙ୍କୁଛି ଧାତି। ଧାତି, ଧରେ ନପଳା ଆକାର ତର ସେଇ ଧାତି। ହାଇ ମାରୁଛି ଜୁମ୍ଭତେ। ହେଲା, ସିଂହଟି ହାଇ ମାରୁଛି, ଜୁମ୍ଭତେ ସିଂହ। ଆଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଠଉଛୁ, ପିଲାଟି ଆଣ୍ଠଉଛି, ରିଙ୍ଗତି। ଅଟକାଉଛି, କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥଗୟତି। ଚୁମୁଟୁଛି, ସେ ମତେ ଚୁମୁଟୁଛି, ସ ମାମ୍ ଚୁଟତି। ଚୁଟତି ମାନେ ଚୁମୁଟୁଛି। ଚୋପା ଛଡାଉଛି, ସେ କଥାରୁ ଚୋପା ଛଡାଉଛି, କହନ୍ତିନି ନିଷ୍କୋଷୟତି। ନିଷ୍କୋଷୟତି, ନିଷ୍କାସନ ଆମେ କହୁଛେ, ସେମିତି ନିଷ୍କୋଷୟତି ଆଉ କ'ଣ। ଚିରୁଛି ଦୃଶତି। ହେଲା, ଚିରୁଛି ହେଲା ଦୃଶତି। ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଭାଙ୍ଗୁଛି ହେଲେ ତ୍ରୁଟତି ବା ତ୍ରୁଟ୍ୟତି। ହେଲା, ହରୁଛି ବା ଭାଗ କରୁଛି, ଭାଜୟତି। ଗୁଣୁଛି, ଗୁଣୟତି। ଏଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ। ତାହେଲେ ଗୁଣୁଛି ହେଲା ଗୁଣୟତି। ସେମିତି ଫୋପାଡୁଛି ବା ବିୟୋଗ କରୁଛି, ବ୍ୟାକଳୟତି। କଳୟତି ଆମେ କହୁଛେ, ସେମିତି ଏଟା ହବ ବ୍ୟାକଳୟତି। ଯୋଗ କରୁଛି, ସଂକଳୟତି। ହେଲା, ସଂକଳୟତି। ବୁଝାଉଛି, ବୋଧୟତି। ହେଲା, ଉଡୁଛି, ଉଡୁଛି କ'ଣ କହିବା? ଡୟତେ। ଏ ଲଭ୍ ଧାତୁ ପରି ରୂପ ହବାର ଉଡୁଛି। କୁଦୁଛି, କୁର୍ଦ୍ଦତି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆଶିଷତି। ହେଲା, ସେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସହ ମାମ୍ ବା ସହ ମାମ୍ ଆଶିଷତି। କ୍ରାମତି, କ୍ରାମତି ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା, କ୍ରାମତି। ଡେଉଁଛି, ଉତ୍ପ୍ଳବତେ। ହେଲା, ମାଛଟି ଡେଉଁଛି, ମିନଃ ଉତ୍ପ୍ଳବତେ। ଯୋଡୁଛି, ସଂଯୋଜୟତି। ସୂତା କାଟୁଛି, ସୂତ୍ରୀ କରୋତି। ହେଲା, ସିଲେଇ କରୁଛି, ଶିବ୍ୟତି। ଉପାଡୁଛି, କ'ଣ ହବ? ଉନ୍ମଳୟତି। ସିଞ୍ଚୁଛି, ସିଞ୍ଚତି। ସେ ଜଳ ସିଞ୍ଚୁଛି, ସହ ଜଳମ୍ ସିଞ୍ଚତି। ହଳ କରୁଛି, କର୍ଷତି। ହେଲା, ଆର ରୂପ ହବ ପିଲାମାନେ ସବୁର। କର୍ଷତି, କର୍ଷତଃ, କର୍ଷନ୍ତି, କର୍ଷସି, କର୍ଷଥଃ, କର୍ଷଥ, କର୍ଷାମି, କର୍ଷାବଃ, କର୍ଷାମଃ। ସେମିତି ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଅକର୍ଷତ, ନାଇଁ। ସେମିତି ବିଛାଉଛି, ପ୍ରସାରୟତି। ହେଲା, ସେ ବିଛଣା ବିଛାଉଛି, ସହ ଶଯ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସାରୟତି। ମିଶାଉଛି, ମିଶ୍ରୟତି। ଉଠାଉଛି, ଉନ୍ନୟତି। ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବା ତୋଳୁଛି, ଚିହ୍ନତି। ମାପୁଛି, ମାତି। ହେଲା, ମାମକ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ମାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାମକ, ତେଣୁ ମାତି। ଓଜନ କରୁଛି, ତୋଳୟତି। ତନ୍ତରେ ବୁଣୁଛି, ବୟତେ। ହାତରେ ବୁଣୁଛି, କ'ଣ କହିବା? ଉୟତେ। ଉଡାଉଛି, ଉଡାୟୟତି। ତୋଳୁଛି, ତୋଳୁଛି ଏନି ବି କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଚିହ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହବ। ଚିହ୍ନତି ଆମକୁ କହିଥିଲା ଅବଚିହ୍ନତି। ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଉଦ୍ଗଚ୍ଛତି ବା ଉଛୁଳତି। ହେଲା, ଭରୁଛି,
प्रत्युम्पति ठेलुछि प्रणुदति से मते ठेलुछि सह माम प्रणुदति नुआउछि नमयति पेंसिल काटुछि स्यति हैला एहीपरि पिला माने आमे केते गुडिए अर्थ आजि जानिले जो गुडी को आमे कोन करि परिबा तार रूप करी वाक्य रे व्यवहार करि परिबा हैला मु भाबुची निश्चित भाबरे एही पाठ गुडी को तुम पई उपादेय हबो ए गुडी को मन रखिबो तेणु जदि तुमको ए पाठटी भल लागुथाए निश्चित भाव गोटे सब्सक्राइब करिवो लाइक टे करिवो एवं तुमर सांग मानकु शेयर मध्य करिवो पिला माने आउ अधिक पाठ पई पुणी आउ गोटे क्लास को आमे अपेक्षा करिबा आजि पई समस्त को धन्यवाद आज आमे एठी ही रहिबा।